जिले के 23 लाख मतदाताओं में से 15 लाख मतदाताओं के एनुमरेशन फॉर्म भरकर जमा करके डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया पूरी। पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबलम ने अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के इस दौरान उन्होंने पश्चिम बर्धमान जिले में एसआईआर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अभी तक पश्चिम बर्धमान जिले के 23 लाख मतदाताओं में से 15 लाख मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करके डिजिटलाइजेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि बाकी की प्रक्रिया को भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने सभी बीएलओ से अनुरोध किया कि वो आखिरी तारीख तक इंतजार ना करें और उससे पहले ही बाकी का काम पूरा कर ले। साथ ही बुधवार को ही जिला शासक कार्यालय में एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। उसमें भी सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस जिले में तकरीबन 40 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अब तक अपना काम 100% पूरा कर लिया है। ऐसे कई बीएलओ को सम्मानित भी किया गया। आज के আমাদের বুথ লেভেল অফিসার বিএলওরা যে এসআইআর প্রোগ্রামে ওনাদের যেটা এনুমারেশন ফর্ম বিলি করে ওটাকে সঠিকভাবে পূরণ করে কালেক্ট করে বিএলও আপে যারা সাকসেসফুলি যারা আপলোড করার কাজকে শেষ করে ফেলেছে আমাদের জেলাতে এরকম 30-40 জন অলরেডি আমাদের কাজকে শেষ করে ফেলেছে। ওর মধ্যে থেকে আমরা কয়েকজনকে যেখানে আমাদের আসানসোলের আর বারাবাড়ি থেকে কয়েকজনকে আমরা আজকে এখানে ডাকা হয়েছিল ওদেরকে সম্মানিত করার জন্য। আর আমাদের এই প্রোগ্রামে প্রায় এখন পর্যন্ত 23 লক্ষ ভোটারদের মধ্যে 15 লক্ষ আমরা ফর্ম কালেক্ট করে অলরেডি বিএলও আপে বিএলওরা ডিজিটাইজ করে ফেলেছে 15 লক্ষ। সো এটা বাকিটা আমরা অনুরোধ সবাইকে করেছি। আমাদের এর আগে একটা পলিটিক্যাল পার্টি মিটিংও ছিল এই প্রোগ্রামের আগে, ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করলাম শেষ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সঠিকভাবে পূরণ করে তাড়াতাড়ি বিএলওর হাতে ওনাদের ফর্মটা যারা যারা ফর্ম পেয়েছে ওরা বিএলওর হাতে দিয়ে দিতে, তাতে লাস্ট মিনিট লাস্ট ডেতে ওই টেনশন থাকবে না বিএলওরও ওই ভোটারদেরও। তো এটাই আমরা সকালকে অনুরোধ করেছি। আর সেকেন্ড প্রোগ্রামে ওই বিএলওরা যারা যারা আগে শেষ করেছে ওনাদেরকে সম্মানিত করা হলো। থ্যাংক ইউ।